Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Balikan ang mga notisya nga nalikom ang mga naglabay nga adlaw. Barangay Patrol Weekly News Recap Sabado. Parahan mga notisya lokal, regional, nga national. Sundan ta ang kabubusan nga sumat istihanon hanya na nga semana. Barangay Patrol Weekly News Recap Sabado. Pen Pumida nagpapatrol han mga balita. Weekly News Recap Sabado. Maupay nga aga na ito na oras. May na kita sa 1 minutos na nagkalabay halas 9 aga. Welcome hato na taramdan na weekly news recap. Atipen na pumida ito na iyo kahampang. Kapag natin didi Master Control Engineer Ray Victor R.V. Dadios. Inagito na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. Nga kita ito na kalas 10 yan nga aga. Balikan natin adto na mga pinakadagkang mga notisya. Ang nakalabay nga adlaw na likom na DYS News Team. Antes ito na ito nanay kalawan, ito na ito na kahimtang, ito na panahon. Parina nga adlawhan Sabado, Nobyembre 15, 2025. Nakaka-eksperyensya kitahin na mga patsyar nga pag-uran, madampug nga kalangitan. Nasa ring ito na pag-asa, iniin na dara ito na epekto, ito na tinatawag ITCZ, kung Intertropical Convergence Zone. Bugos nga Visayas, pati na ito na Mindanao nga na Palawan. Subay hini nga igin na pagawas nga public weather forecast alas sa 4 na kilop. Ito na bugos nga Visayas sa Mindanao pati na ito Mimaropa. Ito na Bicol region nga na Quezon. Amoy na makaka-eksperyensya na madampug nga kalangitan, mga patsyara nga pag-uran, ngan sugad man na thunderstorm, darahiton ITCZ. So hirot kita no, labi na ito nato na mga kabugtuan, didaha mga low-lying areas.
mga sagmi hiton na mga paghataas ito na tubig. Pero so far generally okay man ito na ato na panahon hapag gaya na diniha ato na syudad hito na Borongan or Habugos nga sinirangan na Samar. Samtang yan ngayon nga adlaw para hato na mga Boronganon special ini. Nakita ko la didahan na post ni Consi Zen Dasa. Yan ang adlaw gin titigaman gin sisilibrar ito na ika 155 birth anniversary. Birthday hanato na local hero Eugenio S. Dasa. So yan ang adlaw nagsisilibrar nga ni kaninahan na mga dapit pahaaga nagkamayadahin na wreath laying ceremony. Dida ini hadton monumento hanaton na local hero ay Eugenio Dasa. Didihiton may Camp Asidilio or didihiton may kalsada gawas hiton comprehensive. Uninay pakita natin adton naging aktibidad or nina pakita natin ini nga video footage ni Consi Zen Dasa. Kabarangay nato na oras, may na kita 10 minutos na nagkalabay halas 9 haaga. Samtang adihin pahibaro hito na Isamelco, may pagisumpay naman hito na pagtaga kuryente. Kagabi Nobyembre 14 na gabi nga daini yan ang aga nakaka-eksperyensya hin power interruption. So waray kamo kuryente barangay Kamada dinihato na syudad hito na Borongan ngadto bungto hiton Llorente kagabi pa ini. Pero ginlalauman mahibabalik ito na serbisyo elektrisidad alas 12 na nga udto. Nagkamayada ini na tumbahan hin Jimelina Tree adton primary line. Dida ini hadton may Camposanto may dolong. Amin ni adton na hinungdan nga nawarayan kamohin kuryente tikang habarangay Kamada nga da naman Llorente. Sigila ang angana kay nasaring iton Isamelco mabalik adton serbisyo elektrisidad alas 12 yan ang udto. Bueno, tikangan na adton na mga paglatag adton na mga notisya. Anato naman tambungan nga serbisyo caravan adto na gobyerno probinsyal na sinirangan Samar na hidangat ini nga dahin hirayo nga barangay. Adida naman habungtuhan MacArthur tulo ini nga mga kabarangayan. Gindumarahan na gobyerno probinsyal na Eastern Samar adto na serbisyo caravan aharayo nga na direpirmi na bibisita nga barangay dida ini MacArthur barangay Quezon. Kakulup ini nga adlaw Nobyembre 14 kumo kaparte lagi hapon ini hadto na mga aktibidad hapagtigaman hanika 60 anibersaryo katukod hanato na minahal nga probinsya sinirangan Samar. Ipakita ta daw Engineer RV adto na mga pictures kundiin pinangunahan ni Governor RV Ivardoni. Upod hira Vice Governor Maricar Sison Gutisan, mga miyembro na Hunta Provincial na sinirangan Samar, Board Member Iveta Bandoy Gaylon, BM Nestoneta Cablao, BM Stella Libanan, Paul Gonzales, PCL President Irvin Pormida, nga Provincial Administrator Nelson Cortez. Panuyuhan aktibidad na pagdarahin na magkadirudilain nga serbisyo na probinsya ngadto mismo komunidad. Labi na adto na direpirmi na tatagan hin oportunidad tungod na kahirayo ira lokasyon tikang sentro na bungto. Lakip hagin na dumara iginhatag nga mga serbisyo na distribusyon hin ayuda. Ay dahini medical kit ngan sugad man adton higamit pan lawas
igin hatag ini ni board member Stella Libanan nga dahadton mga opisyal hadton na barangay. Nagkamay-adahin na medical consultation, nagkamay-adahin pangiho, syempre libre nga medisina. May da panturi, iba-iba nga basic services nga dara hadton na mga ahensya, hadton na gobyerno, nasyonal nga na provincial nga ahensya. Nakadaad to na Department of Agrarian Reform, adto na Provincial Veterinary Office, Provincial Engineering Office, adto na PNP. An Office of the Provincial Agriculturist may dagin panhatag nga mga seedlings. Adto na PVO naman hapangunguna ni Dr. Melanie Osita, may dahira mga medisina, mga tambal nga dahan na mga kahiyupan. Adto na Provincial Assessor's Office, adto na PSWDO presente gihapon. Ang Registry of Deeds adto na Provincial Health Office nga dadto ni SPH, DOH ang nagboroblig para hadto na medical nga dental services. Sugad man adto na Philippine Statistics Authority nagkamay-adahin na PhilSys ID registration samtang iginlaygay naman adto na mga programa hadto na PhilHealth. Sumala hadto na provincial government pangunguna ni Governor RV Ivardoni didhadto niya mensahe wara iba nga panuyo kundi ihirani adto na mga serbisyo hadto nga gobyerno ngadto mismo habungsuran hadto na mga komunidad kundi adto mandato hinidad adto na gobyerno hirani ngadtohan katawhan kay ha probinsyan sinirangan Samar tawo ito na una. Ana Barangay Quezon may dahini sobra 300 nga populasyon nga nausa ini hadto na tulo nga mga barangay nga ginbuhatan hadto na serbisyo caravan. Anduha pa adto na Barangay Tandang Sora. Hitaas iniliwat nga kabarangayan. Ini nga tulo nga mga kabarangayan aadto ini hiton but nga hiton kabubkiran. Adto ini hiton but nga hiton bukid no harayo ini nga barangay nga didto naman habungtuhan na General MacArthur. Usag gihapon hadto nagin bisita hadto na provincial government para dadaan hadto na basic services adton sitio inuulanguhan na Barangay Rojas. Adto na maupay nga mensahe kakulop ni Governor RV dara hito na pakigsumpayan hito na provincial government nga naman hiton DICT adton tulo nga mga barangay amoy makakakarawathin free wifi. Ngani yan nga adlaw tataura na hadton na free wifi apakigsumpayan hito na provincial government nga naman hiton DICT. Haros nga tanan nga mga kabarangayan ini in bubutangan in Starlink. Pakigsumpayan ini hito na provincial government nga dahito na DICT kumo sa ini hito na mga panguna nga programa ni Governor RV Ivardoni. Kung mahinumduman adto na tulo nga mga barangay amoy makuri anay makadto hadto na mga tao makuri adton transportasyon. Tidahad to na mensahe ni Governor RV Ivardoni kakulup hatulong nga mga barangay iyaigin sumat nga hadton kongresista pa anay congressman nga anay Governor Ben Ivardoni ya ini adto nagpatikang para naman makongkreto maging sementado ang nasabi nga mga kabarangayan. Hibaruan nga por lo menos 1,000 nga mga residente adto nakatagamtam hadton basic services adton serbisyo caravan gindumara kakulup. Ikaupat na adto nga serbisyo caravan tikang mga tungdanan hi Governor RV Ivardoni. 17 minutos na kabarangay ang nakalabay hala sa 9 haaga. Good morning, Anay. Nga ka na Jengol Matiko. Kumusta kuno Ate Pen ang lagay ng panahon? ITCC Jennifer, ito nagpapatarihti nagpapauran, nagpapadampug haaton kalangitan yan ang adlaw. May pagisumpay naman hiton government response adton pagbaton han mga naging epekto han magkasunod nga bagyo dinhi aton dapit. Ang gobyerno probinsyal na sinirangan Samar padayon ito na paghatag bulig han norte nga parte na probinsya nga naapektuhan na Bagyo Uwan.
Padayon adton inisyatibo na gobyerno probinsyal na sinirangan Samar pangunguna ni Governor Ralph Vincent Iverdoni paghataghin na suporta nga nabulig mga bungto inihan hipapad. Artetche nga na San Policarpo nga grabe adton epekto na Bagyo Uwan. Kada bungto ina nakakarawat hinataga 50 kasako hinabugas nga taga 50 kilos adton na sulod. Como kaparte ini hana panalimbasog hana probinsya nga matagandayon hin pagkaon nga ayuda adton na mga pamilya nga napektuhan han bagyo. Labutlahan na pagdadarahan relief goods si Governor Iverdoni amo in personal gihapon niya nga ginabisita adto na mga lokal nga opisyal igin ka istorya pati na mga residente base mahibaroan ang ira panginginahanglan nga na maplano adto na haum nga pitad para hapagbangon hana komunidad. Ini nga aktibidad kapartihan masaluag nga programa na gobyerno probinsyal agud maparigon adto na disaster response nga na masiguro adto na padayon nga pag-uswag bisan kun may mga kalamidad nga umabot. Kasumpay hini nagpaabot naman hinahulos nga pagpasalamat hi Mayor Conrado Uy Nicart na bungtohan San Policarpo. Nga daini ka na Governor R.V. Iverdoni tungod hadton iya padayon nga suporta ngan matinumanon nga serbisyo para ha mga sanpulihanon. Sumalaka na Mayor Nicart dakadton ira pagpasalamat na gobernador tungod hadton iya pundungan bulig ha mga importante nga proyekto. Sugod na lahad to na pagkongkreto na kalsada ha barangay Natividad. Rehabilitasyon han drainage sa kanal ha barangay Hapunan nga na pagkongkreto na Sitio Balud Farm to Market Road tikang barangay 1-2 nga 3. Ginbisitahan na provincial engineering team upod Mayor Nicart, Vice Mayor Thelma Uy Nicart ngan ABC President Narciso Pinangay adton mga lugar nga sakop hadton proyekto. Ining inspeksyon nagpapakitahan aktibo nga pagdumara ni Governor Iverdoni nga niya tinuod nga pag-ataman kada barangay han bungto. Sumalahan alkalde dirila konkreto nga kalsada nga drainage adto ni ginahatag han gobyerno probinsyal kundi paglaom dignidad ngan mas maupay nga panginabuhi para ha mga pamilya han San Policarpo. Samtang sa naman nga aktibidad hadto na pagselebrar han ika-60 anibersaryo pagkatukod han probinsyan sinirangan Samar adton pagkorona pagpili hadto na binibini ngan Ginoong Silangang Samar Turismo 2025. Bisan haluyuhan na kamauran nga makusog nga hangin nga dara ni Bagyo Uwan. Malampuson nga gindumara didahan gabi na Nobyembre 8 ang Ginoo nga na binibining Silangang Samar Turismo 2025 Coronation Night sa hindi nga patikan katatagan nga na kusog hadto na mga estihanon. Ginkoronahan hi Fiona Mariska Morte na Borongan City kumo binibining Silangang Samar Turismo 2025 samtang hi Venice Trixia Isabel Nugit tikang naman ha Artetche adton first runner-up ngan hi Alicia Kia Biher tikang habalangkayan adton second runner-up. Halkalalakin naman ginkoronahan hi John Cesar Calikoy han Salcedo como Ginoong Silangang Samar Turismo 2025. Hi Hans Titus sa Maturan han Giwan ang first runner-up. Samtang hi Errol Roseno han Dolores adton na second runner-up. Nagpasalamat adton na mga organizer ha provincial government han Eastern Samar ha pangunguna ni Governor R.V. Iverdoni tungod hadton niya padayon nga suporta nga na pagsiguro han na seguridad han nga tanan nga nag-attend han na event bisan pa man na maraot hadto na panahon. Tagus siya gihapon na Provincial Tourism Office nga ginapapamunuan ni Sir Neil Alejandro Pinarok para hadto niya madig-en nga paningkamot ha pagpasamwak han kaanyag ngan kadasig han Eastern Samar. Parahan nga tanan nga napektuhan ha na bagyo padayon adton pagampungan pagbulig ha na gobyerno probinsyal ngan utrong iginpakitahan mga estihanon nga an Eastern Samar pwede subayan, pwede testingan pero diri good mabubungkag.
Congratulations sa dahaton na mga winner na katatapos la nga search nga na coronation hadton Ginoo at binibining silangang Samar Turismo 2025. Balik kita nga din naman hadton na relief efforts hadton na gobyerno nasyonal nga da naman hadton na paghatag bulig sa mga naapektuhan na bagyo. Adto na DSWD Field Office 8 amoy nagdistribuer hin non-food items nga dainihan na mga pamilya dito naman Hasuluan Island habungtohan Giwan. Hapsay nga naipanhatag na DSWD Eastern Visayas adto na sa kagatos nga sleeping kits nga 100 distilled water ang mga residente inihan na Suluan Island ato na probinsya habungtan Giwan nga naapektuhan na Bagyo Tino. Pinaagihan bulig nga na koordinasyon han Philippine Army ngan lokal nga gobyerno malampuson nga gindistribuer nga waray kulang nga waray peligro ang nasabi nga mga ayuda ha mga mulupyuhan isla. Iniin pagpamatuod ha napadayon nga agap nga na pagkamainugupon han DSWD ha pagtagad han mga kinahanglanon han mga mulupyo ha rehiyon 8. Akasumpay nga notisya nagpaabot liwat hinabulig adto na tingog party list ha mga residente naman nga apektado ha na Bagyo Uwan. Nakalabay ining siman nakalabay nga Huwebes ang pagdulong November 11. Lakip ha mga igin na padara adto na napulo kakahon nga mga biskwit, may dahining Energin, 8 kakahon nga biskwit, 15 nga kahon nga sardinas, 7 kakahon nga noodles, 7 kakahon nga kape, 70 kasako nga bugas nga tag 25 kilo kada usa ka sako, 100 kadamuhin mga balde nga na 200 nga mga tampi. Personal nga ginkarawat ini nga mga donasyon ni Engineer Tomas sa Campomanes iton aton PDRRMO nga nagsiring ay panahatag dayon ini ha mga lugar nga sobrang nga naapektuhan han bagyo. Nagpasalamat naman hi Governor RV Ivardoni hatingog party list tungod hadton ira agap nga pagresponde ha kinahanglanon han mga residente. Sumalahaiya padayon nga ayat ha na probinsya adto na pagpalit han mga supply tungod han kakulangan hen stock. Dugang pa na gobernador pipira nga relief goods sa na gobyerno probinsyal adto na stranded. Samtang may dapa ginlalauman nga mga family food packs sa DSWD. Iba nga ni nagkaabot na nga niging distribuer mismo hadto na mga taga DSWD. Nasabi nga bulig inti nga opisina ni late First District Congressman Ferdinand Martin Romualdez ngan hantingog party list kumo suporta ha mga lugar nga tinamaan han Bagyo Uwan. Samtang aton daw ipakita kung nina nala hiton second half. Kabarangay mabali kita kataliwan lahin sa lang pagpapakilala nga na pahinumdom para na second half adto na mga notisya na hikay adto na DYS News Team dinila ato na taramdan weekly news recap. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kay Patrol Weekly News Recap. Sabado, Pen Pumida, nagpapatrol ang mga balita. Weekly News Recap. Sabado. Kabarangay na balik na kita ha second half ato na taramdan na weekly news recap ha oras nga 28 minutos na. Ang kalabay hala sa 9 haaga. Bueno, pasadahan anay natin adto na mga notisya ha, kauluhan na anay para mahibaruan natin ano ba ito na latest dito naman kauluhan nga mga notisya. Adto na Department of Interior and Local Government ginasasagdunan adto na mga kag-anak nga sumatan adton ira mga anak nga diri basta-basta paupdon ha mga pagbubuhaton nga mga gios protesta. Nakikiisa na Department of Interior and Local Government kon DILG ha panawagan hadton INC kon Iglesia ni Cristo para hiton kamatuoran, accountability ngan hustisya ha issue ini han ginaligara korupsyon. Ha nasabi nga pahayag sisiguro hadton DILG adton kahimyangan ha mga pagbubuhaton nga mga protesta. Kumo kaparte hiton responsibilidad hiton gobyerno. Samtang adton nasod Australia amoy nag-alokar 3 million US dollar kumo baton ini or bulig nga dahadton na mga nasalantahan na Bagyo Tino nga na super typhoon na Uwan. Nagpahayag adto na gobyerno na Australia hin kaandaman hini nga maghatag hin 3 million Australian dollars o equivalente hin 115.9 million pesos kumo humanitarian assistance para pakisgen pa ito na relief operations ito na gobyerno katapos adto na paglasurbo na Bagyo Tino nga na super typhoon Uwan. Samtang adto na danyos naman agrikultura darahan na Bagyo Tino nga na Uwan amoy umabot na 3.72 billion pesos. Sumala ini hadto na Department of Agriculture. Umabot na 3.72 billion pesos adto na danyos ang kantidad hadto na danyos sa sektor han agrikultura dara hadto na gintigub ini nga epekto han na Bagyo Tino nga Uwan. Opisyal nga report na DA Disaster Risk Reduction and Management Department nakaabot 54,792 nga mga parag-umangan para pangisda adton na apektuhan. Amini kabarangay adto na perala adto na mga dagkeng nga mga notisya kauluhan. Bueno, ato naman na balikan adto na mga nahipatik nga mga notisya na DYES News Team. Mga kawanihan na City Enro police officers na BCPS ug han PNP Maritime Group dinhi ato na syudad na Borongan Malampuson nga nagtapos han environmental law enforcement training workshop. Di adton report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Maabutin 85 ihaping partisipantes ang malampuson nga nagtapos ang gindumarang ad hoc adlaw nga training on environmental law enforcement and deputation of environment and natural resources officers o INROS. Ang lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ipinagyan City Environment and Natural Resources Offices dito Enro kasabong ang Department of Environment and Natural Resources Office DINA Regional Office 8 ug ang Community Environment and Natural Resources Office Sinro Borongan naging buhat sa Hotel Function Hall
ka syudad na naglabayng adlaw. Ini nga partisipantes na nasabi nga paghagi din mga staff ng forest rangers and city enro, police officers and Borongan City Police Station ug ang Philippine National Police PNP Maritime Group sa syudad. Ang nasabi nga training workshop inupod ang mga rekisito sa agud inihirain ma-deputized como wildlife enforcement officers ug environment and natural resources officers. Komprehensibong iginhanay nga ginlaygayan resource persons tika nga din Regional Office 8 nga Senro Borongan adun magkaiba-iba nga mga balaod, mga pagsurundan ug mga regulasyon na nasod bahin na environment and natural resources sugad adton revised forestry code, Censo Act, inaipa sa expanded National Integrated Protected Areas System Act ug iba pa. Ininan ikaupat nga higayon nga kada tuig nagbibinuligayan LG Borongan, DNR8 ug Senro Borongan apagdudumara nasabi nga training workshop para sa bagong Pilipinas, SOC, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang digitalized nga mga serbisyo na provincial government, magdadarahin mas haraning oportunidad ang mga estihanon sumalaini ka na provincial administrator Nelson Cortez. Radyo Pilipinas Report. Iginpahayag ni Provincial Administrator Nelson Cortez hangaran ni Governor R.V. Ivardoni ang padayon nga paningkamot han provincial government han Eastern Samar nga i-digitalize ang mga serbisyo publiko base mas madali nga maabot han katawhan ang mga oportunidad ha trabaho ngan pakabuhi. Ini nga pahayag iya iginpahamtang durante han pag-abri han Provincial Job and Service Fair nga gindumara ha Provincial Capital Gym, isang highlight nga aktibidad ha 60th founding anniversary han Eastern Samar. Sumalakan Cortez ang mensahe ni Governor Ivardoni, inaguundong han mga programa han probinsya nga nagtutuyo ipahirani ang mga job seekers nga han mga kompanya nga nagkikinahanglan hin mga trabahador pinaaghin mas moderno, digital nga episyente nga sistema. Ginpahibaro niya nga isa ha mga prioridad han gobernador ang pagtukod hin website o online job portal kung diin makikita han mga aplikante ang mga bakante nga trabaho samtang makakapasar naman ang mga kompanya hinira mga job openings. Iagin saysay ngayon na pala gindi-develop na nasabi nga website ngan ginlalauman nga magagamit na hamasunod nga mga service fairs san probinsya. Labot lahini igpapatuman ang sistema kung diin ang mga kompanya tikang ha Metro Manila ngan iba pang lugar pwede na mag-anunsyo direkta ha probinsya ngan ang mga job seekers makakapangita dayon hin trabaho nga haum haira abilidad ngan kwalifikasyon. Dugang paniya lakipliwat ha mga plano ni Governor Ivardoni ang pagtukod hin information technology kon IT park kan Avid, plano nga maghatag hin lugar para mga call center companies tikang ha Manila. Ini nga proyekto mag-aabri hindamo nga lokal nga trabaho ha Eastern Samar labi na para ha kabataan nga mga graduado. Ginhayag gihapon ni Cortez nga padayon ang implementasyon han isang professional, isang pamilya program nga gintika nga ni Anay Governor Ben Ivardoni ganyan na ginpapadayon ni Governor RV. Ang programa nagtutuyo nga magkamayada kada pamilya ha Eastern Samar hin usa nga graduate kay an edukasyon amo an yawe para pag-angat han kabuhayan. Nagpasalamat si Cortez sa Eastern Samar State University ha ira pakigbuliganay ha gobyerno probinsyal ha paghatag hin kalidad nga edukasyon ngan oportunidad hin trabaho ha mga kabataan. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang ito na Matarinaw Bay, nakapailarom lagi hapon ha shellfish ban. Sumalay ni hadton igingawas nga paanunsyo han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Nagpapabiling nga papatuman lagi hapon adun shellfish ban ha Matarinaw Bay ug baybayin han General MacArthur kinapundan Ernani ngan Salcedo Eastern Samar. Sugad man ang Zumaraga Samar basar dida pinakurang nga pagawas nga paymatngon ha Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Eastern Visayas or BFAR 8 to November 11, 2025. Laki pininga paymatngon nakapalarom naman ha local red tide warning ang mga baybayin han kan Cabato Bay Tacloban City ngan irong-irong Bay kat Balogan City. Salit ka sumpay hini mahagad nga ginpapahinumdum ha publiko ang pagpapatuman ng mga precautionary measures kung pag-ikmat ngan paghirota gud maproteran ang nga tanan ha posible nga peligro nga maidudurot han pagkaon hin pantion nga na seats nga mas kilala ha tawag nga lamang hipon at ikang hini nga mga karagatan.
Ginaghatan nga tanan nga temporaryo likayanan panguha, pagkaon, pagbaligya nga pagtransport na nasabi nga mga laman dagat, gikan hini nga mga nasabi nga lugar. Kasumpay hini pwede naman ikonsuma to ni isda, noos pasayin nga masag, nga magkukuha o garing nila siguradon nga presko, nga linisan hin maupay antis paglutuon. An matrinaw bengan baybayin han Zumaraga Samar, induhar la halima nga mga karagatan na bugos nga nasod, nga positibo ha paralytic shellfish poison or PSP at toxic red tide. Din lakip din ang Dumanquiles Bay, Zamboanga del Sur, Lianga Bay, Surigao del Sur, ngantan tanang Bay, Zamboanga, Sibugay Province. Impormasyon na hikay, pinaagihan B4 Eastern Visayas. Para Bagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang inabot naman hina sobra 1 milyon pesos ang total sales ha 60th Eastern Samar Founding Anniversary Tourism and Agri-Trade Fair sumbalahan na DTI Eastern Samar. Ada naton report. Radyo Pilipinas report. Umabutin kabugusan nga 1,054,807 pesos ang naitala nga bentahan mga exhibitors durante ang 60th Eastern Samar Founding Anniversary Tourism and Agri-Trade Fair sumalahan sales report han DTI Eastern Samar tubtub Nobyembre 8, 2025. Sumalakan DTI Chief Trade and Industry Development Specialist Ms. Gwen Ponferrada 1,008,452 pesos ang aktual nga cash sales samtang 46,355 pesos ang book sales. Ginhayag ni Ponferrada nga ang agri-sector ang may pinakadako nga kontribusyon ha kabugusan nga benta nga umabutin 639,501 pesos samtang ang trade sector processed manufactured naka-record in 415,306 pesos nga benta. Ang nasabi nga kabugusan nga benta ay equivalente 92.53% han ginlatag nga sales target nga 1,140,000 pesos. Ang formal nga pag-abrihan ribbon cutting han aktibidad in ginbuhat han Nobyembre 6 sa Provincial Capitol Ground sa Borongan City. Gintambungan ni Mrs. Grace Ivardoni, nanay ni Governor Ralph Vincent Ivardoni, upudira DTI Provincial Director Thelma Samonte, Francis Rosaroso, Amad Chief han DA Regional Field Office 8, pipira nga provincial board members ngan iba pang opisyal han probinsya. May dakabugusan nga sobra 50 exhibitors ngan micro, small and medium entrepreneurs tikang ha 13 nga bungto nga sa nga syudad ang nagpartisipar han nasabi nga trade fair. Tuyo hini nga aktibidad nga ig-promote ang lokal nga produkto ngan ipasamwak ang turismo han kada bungto ngan syudad han Eastern Samar. Usa inihan mga highlight activities han 60th founding anniversary han probinsya nga nagtutuyo nga parig-unon ang lokal nga turismo, produkto ngan panginabuhi han mga Eastern Samareño. Ginkilala liwat ang mga top sellers sa kada tagsa nga kategorya ha agri sector, first ang Balangkayan Agricultural Cooperative kon Baco, second Far East Farmers Agrarian Reform Cooperative kon FIFARCO, third Office of the Municipal Agricultural Services OMAS Ernani. Ha trade non-food category, ang mga top sellers and first Memento Souvenirs and Gifts, second Kulawin E Bamboo Crafts, third Dais Enterprises. Ha trade food category and first Seasons Cakes, second Taytay Fisherfolk and Fish Dryer Association, third Women's Association of Borongan City. Best Dressed Booth, first Ernani, second Giwan, third Lawaan. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. 41 minutos na kabarangay ang nakalabay hala sa 9 aga. Padayon lagyapon kamo na katutok atong taramdan na weekly news recap na Sabado, Nobyembre 15. Hakadugangan, voluntary membership Pag-ibig Fund. Ang mga opisyal na barangay, pagtukod na CFAG, ang mga barangay ha syudadhan Borongan gintratar haliga meeting. Adi aton hibabaroan ng detalye pinag-report niya ti Sok Aberia. Radyo Pilipinas report.
Liga ng mga barangay LNB Borongan City Chapter nagdumaran ikinabulan ng LNB meeting nga pinangunahan ni Liga President Cheney Barbia ag imbuhat sa Sangguniang Panglungsod SP Sessional la Syudad ang Merkules, Nobyembre 12. Apo din gintrataran na sabing LNB meeting ang may kalabutan na voluntary membership itpirang ang mga opisyal at barangay Pag-ibig Fund nga ginsayo ni Ms. Jen de Salokid Borongan City Pag-ibig Member Services Office kundi ni ginanay hinian mga benepisyo mga serbisyo nga natatagamtaman it mulupyo nga membro it Pag-ibig Fund. Iging pahinumdum liwat ang mga punong barangay ang paghimog nilayon in executive order nga maghuhurmahit Community Fire Auxiliary Group o CFAG na iratag sa tagsa nga barangay laki paghintalaka in komposisyon og specialized unit sini nga pamumunuan hit kapitan. Iging pahinumdum pa mga punong barangay nga wala pa makakatuman ng City Ordinance No. 179 Cities of 2020 an ordinance authorizing the City of Borongan to collect the corresponding barangay clearance fee for any business-related transaction nga maghurma na hanggang kikinhanglan nga barangay ordinance. Gintalakay liwat ini nga meeting ang nagpakalinya nga mga aktibidad ng mga barangay ang syudad sugad ang in-house training on basic incident command system ay gintalaan hit Nobyembre 24 nga da 25 ina nga tuig 2025 nga pagdudumaraan hit City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRMO nga LG Borongan ug ani kakasa nga barangay peacekeeping team sa BPATS training hit mga barangay tano ni bulan ni Disyembre 2025 para sa Bagong Pilipinas SOC Aberia Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Hakadugangan, di naman na police report ni Kurt Russell Sebricos, duha nga pusil ug mga bala na rikupo hapanimalay hin suspetsado nga ginserbihan hin search warrant dinini ha syudad na Borongan. Pamatian natin ang report ni Kurt Sebricos. Radyo Pilipinas Report. Narikupo induha nga pusil ngan mga bala di daton ginumara nga joint operation ng mga kapulisan pangunahan Borongan City Police Station ipinagikan Police Lieutenant Colonel Silver S. Cabanillas, Acting Chief of Police Kaupudan Provincial Intelligence Unit and Eastern Samar Police Provincial Office, Regional Intelligence Division ngan Regional Intelligence 8 ngan sugadman and 801st Regional Mobile Force Battalion pagiprebentaran search warrant din sa nga panimalay barangay Balid Ciudad dan Borongan mga alas 9 gabi Nobyembre 11, 2025. So mga reportan police ang operasyon in Ginubara darahan anti-illegal possession of loose firearms ngan pagpatuman in search warrant subay naging pagawas ng kamanduan ni Honorable Nathaniel E. Balduno, Presiding Judge han Regional Trial Court 8 Judicial Region Branch 2 han Syudad han Borongan Eastern Samar nga may search warrant number 103-25 pagbayular atong Republic Act 10591 Section 28 o kon illegal nga pagpalit o pagposisyon hin pusil ngan mga bala. Ginkilala ang suspitsado nga alias Oti 42 anyos, may asawa, scrap collector, residente ng barangay Balid, Borongan City, Eastern Samar. Nakuha dito na panimalayan suspitsado in duha nga kalibre 38 nga revolver, waray serial number, ngan di sais nga live ammunition o kung balahin 38 nga revolver, isa nga empty cartridge shell kung basiyuhin bala ka ng kalibre 38, isa nga isling bag blue and color. Ang suspitsado upod aton mga nakuha nga ebidensya in Gindara Borongan City Police Station para yung dokumentasyon antis pasakahan hin kaangayan nga kaso nga tuwa korte kontra ang suspitsado. Para Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Kurt Sebricos, Tagatagin Report. Samtang akreditasyon hin 8 CSOs paghatag hin financial assistance sinirangan na Queen candidate na syudad na Borongan ginparigunan na konseho ang detalye report ni Ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Pinanguna ni Borongan City Sangguniang Panglungsod SP Member Dr. Ana Katrina Nagtasada kanika-19 nga pinakaoring nga sesyon ng konseho aging buhat na SP Sessional la Syudad han Martes, Nobyembre 11. Hini nga sesyon igimpasahan konseho ang resolusyon nga nagaaprobarhan akreditasyon ng 8 nga civil society organizations sa syudad nga panguna iginduson Committee on Labor, Livelihood and Cooperative Development, People Empowerment and Participation,
Education nga chairperson ni SPM Liza Chu. Ug ginaprobaran pa isa nga resolusyon nga nagkakataghin otoridad ang LG Borongan na ginrepresentaran ni Mayor sa Ivan Dayan Agda nga magperming kasabutan Memorandum of Agreement mauwa kan Mr. Ronel Capones kasumpahin paghatagin financial assistance kantidad 40,000 pesos kan Mr. Capones, opisyal na candidate at Search for Sinirangan Queen 2025 event nga ginorganisa hit Sinirangan pageants. Again, Rafael Liwata, Committee on Public Works, kan chairperson SPM Sergio Gilbert Escuto III, ang naging proponer nga ordinansa nga magliliwat hit titulog lokasyon han proyekto nga nagkakantidad hin 5 milyones de pesos. Kasumpay ini han rehabilitasyon han kalikuan San Gabriel Road na barangay Kalikuan na siyudad han Borongan ngadto hit rehabilitasyon hit slope protection na may San Gabriel na kalsada ha siyudad han Borongan. Samtang gin-refer Liwata Committee on Finance nga chairperson ni SPM Attorney Kathleen Jean Kainday ug ka Committee on Laws and Rules nga chairperson ni ABC President SPM Chen Ibarbia ang pagripaso ang 2026 annual budget ng Barangay Bato ug Barangay C ug ang 2025 annual budget ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Binuangan ug Barangay Kalikuan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. May napakita ka barangay 12 minutos dala ug sa mag-alas 10. Di nila aton taramdan weekly news recap samtang pagpapadayon hadton mga notisya adton PDRRMC kon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nagaprobar inihin resolusyon nga nagrerekomendar han pagdeklarar han Eastern Samar haylarom han state of calamity. Pero ang mas updated hini nga balita ginaprobaran naman hadton sangguniang panlalawigan ini nga resolusyon ha deklarasyon han state of calamity habugos nga Sinirangan Samar. Ato pa yan nga mga oras is under state of calamity na kita iton Eastern Samar. So dirita nila iton ipapahat Engineer RV kay may danahiton mas bag-o nga balita. Samtang sobra naman 148,000 nga individual ha Eastern Samar. Apektado ha na Bagyo Uwan sumalay ni hadton na PDRRMO kasumpay hini adi utro aton pamatian an aton report. Radyo Pilipinas Report. Umabot na 48,959 nga pamilya o equivalente 148,735 nga individual ang apektado habugos nga probinsya ng Eastern Samar tungod han paglasurbuhan Bagyo Uwan sumala situational report number 5 han PDRRMO han November 10 alas 5 han kelup. Sumalhan opisyal nga report padayon ang monitoring ang koordinasyon han PDRRMO ha mga MDRRMOs nga iba pang ahensya para mabantayan ang sitwasyon ha mga apektado nga bungto. Ha pinakaorhi nga datos 14,739 nga pamilya o 46,558 nga individual ang temporaryo nga nag-evacuate sa iba-iba nga evacuation centers pero nga tanan hirain nakabalik na iratag sa tagsa nga panimalay. May dapagbaha nga naitala hahipapad ngan San Policarpo pero ini inag-subside ha November 9. Nahipatik luwat ang 370 nga kabablayan nga nadistroso upod ang 274 nga partially damaged ngan 10 totally damaged ha Taft. Samtang may mga distroso gihapon nga ni-report ha Dolores, kan Avid, Mercedes ngan Salcedo. Por lo menos 501,713 pesos ang danyo sa agrikultura, samtang 14.8 million pesos naman ang distroso ha mga infrastruktura, labi na ha mga LG-owned structures ha may dolong ang Llorente. Duha nga residente tikang ha Arteche na report nga nasamaran matapos tamaan hin debris samtang nakada ha evacuation center. Tungod han epektuhan bagyo, suspendido ang trabahohan gobyerno nga gindeklarar ang special non-working day habugos nga Eastern Samar kakilip nga adlaw subay ha Proclamation number 1071 ngan Memorandum Circular number 106. Nagdumaring clearing operations ang DPWH Eastern Samar ha Barangay Binaloan Taft matapos ang rockfall incident.
Passable na hangatanan nga klasihin sa rakyan ang kalsada. Naka-experiensyan probinsyahan brownout ngan problema ha komunikasyon tungod kamakisig nga hangin ngan uran nga darahan bagyo. Nangaro naman ang LGU Salcedo hinduga nga shelter repair kits para 26 nga pamilya nga may totally ngan partially damaged nga mga balay ngan hinbulig para pagtuhay han 24 nga fish cages nga nadaot han bagyo. Samtang padayon nga ginpapakisig han gobyerno probinsyal han Eastern Samar, pinaagi ha pagpanguna ni Governor R.V. Ivardoni an ira relief operations samtang nagtitika hataas an ihap han mga apektado nga pamilya han bagyo. Sumalan opisyal nga pahayag, gintatalinguha han probinsya nga maihatag dayon ang kinahanglanon nga bulig base mabaton ang mga panginginahanglan ng mga istihanon nga naapektuhan han kalamidad. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang adto na DSWD Field Office 8, nagdumara naman hin press conference kasumpayhan disaster response operation ang mga naapektuhan na bagyo. Ang detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Ang Department of Social Welfare Development Region 8 or DSWD8 inagbuhat hin press conference kasumpay nagpapadayon nga disaster response operation ng mga naapektuhan han Bagyo Tino. Iginpadangat ni DSWD Eastern Visayas Regional Director Grace Sumbong ang nagkabugusan nga humanitarian assistance nga naipaabot na han ahensya nga dahang mga naitalang apektadon Bagyong Tino harhiyon. Haging buhat nga virtual press conference sigon kan Director Subong nga nagpapadayon ang distribusyon han relief items sa ahensya nga dahang mga grabe nga nagkaapektaran nga mga lugar urog labi na ha probinsya han Southern Leyte. Kasumpay hiniigim padangat han ahensya iton ira mga pangandaman ha panahon hiton kalamidad. Diin may ada lang naka-preposition ng mga family food boxes, ready-to-eat food packs, bottled water, nga non-food items nga dahil iba-iba nga strategic areas palibot harhiyon. Andaman mga nasabing items nga may panhatag ang mga nagre-request o magre-request ng mga local government units kung pagkikinhanglanon. Dugang pa, nagpapabili naman nga aktibo ito na Quick Response Team or QRT han ahensya, ngan padayon ito monitoring ang mga naapektuhan naman han Bagyong 1. Impormasyon na hikay pinaagihan ni DSWD Eastern Visayas. Para habagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. May dinala kita ka barangay 4 minutos na laog sa mag-alas sa mag-alas 10. Samtang antes kita magtapos, aton daw ipakita aton na video clip credit to Consisen Dasa. Yan ang adlaw gin titigaman gin sisilibrar ang ika-155 birthday or birth anniversary han aton na local hero Eugenio S. Daza. So kanina na dapit haaga nagkamayadahin haliputay nga programa gin tambungan hadton mga pamilya han aton local hero Eugenio Daza. Syempre kanda Consisen iton. So dida iton hamay nauran padama na tarihti kanina han aga dapit gawasan Eastern Samar National Comprehensive High School dida iton monumento ni Eugenio Daza. Siyempre, nakada adton pamunuan han Borongan City Police ngan sugan maniya sa PPO para naman hadton haliputay nga programa pinaagi hinusang wreath laying ceremony. Karo kanina ito diniha aton syudad han Borongan, partikular lidahan gawas han Provincial Command didahiton monumento ni Eugenio S. Daza. Yan ang adlaw is Eugenio S. Daza Day. Como pagtigaman celebration hadton 155th birthday han aton local hero Eugenio S. Daza. Adi naman hinaton na nahikay nga notisya, good news. Wow, congratulations. Ang syudad na Borongan amoy nakakarawatin na duha nga pasidungog 2025 Manila Times Model Cities Awards.
Ini nga notisya na hikay naton ha Barangan City Information Office. Sugad man adton na mga pictures aton i-flash Engineer RV. Nakakarawat ang syudad na Borongan hinaduha ang major kung dagko ini nga pasidungog. Ha 2025 Manila Times Philippine Model Cities and Municipalities Awards ginbuhat iton ha Centennial Hall ha Manila Hotel. Ginkarawat mismo ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda adton mga plake hangaran ha na syudad pagkilala ha Borongan como first runner-up ha livelihood and employment ngan first runner-up naman ha eco-friendly category. Congratulations! Sumalahad ton LGU Borongan pinagikan Mayor Dayan Agda ini nga pasidungog nagririkonosar ini hadton na mga programahan syudad hapagpadukwag hiton panginabuhi ngan pagpanalipod ha kalibungan. Padayon adton na lokal nga gobyerno hapag-implementar hin mga inisyatiba nga nagpapakasug hadton ekonomiya samtang ginaatuhan ini adton pagpreserbar ha natural nga karikuhan ha syudad. Pinaagi ini nga pagkilala nagiging klaro adto na paningkamot ha na Borongan City nga magtukod hin komunidad nga malinampuson ngan sustainable adton pag-uswag. Again, congratulations sa Mayor Dayan Agda habugos nga syudad ha na Borongan hindi naliwat nga prestihiyoso nga panisidungog. This time kan na Manila Times 2025 Manila Times Philippine Model Cities and Municipalities Awards. Ginbuhat lain niya nakalabay nga adlaw ha Centennial Hall ha Manila Hotel. Ug bueno kabarangay, medyo inaapiki na kitahin oras. Sigun talaanay din hilay alaanay naton na temporaryo nga tapuson ang aton pagkarampang sa kubhin sa kaoras sa aton na taramdan weekly news recap. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda na aton na naging kabakyang di Master Control Engineer Ray Victor RV da Dios. Inihi Ate Pen Pumida. Nasa ring gidamay nga salamat, happy weekend. God bless sa aton nga tanan. Utro maupay nga aga. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.